Ayan. May return kami ngayon. Yun yung order number niya. Ayan, yung item. Yung motoring coil oversleeve, kulay black. Tapos, sobrang gaan niya. Ayan, oh. Hawakan mo. Ayan. Ayusin mo. Ito, oh. Oh. Ayan na lang yung item. Pero, yung actual na item talaga is ganito siya kabigat. Ya. Ayan, ito yung item. Ito yung item, oh. Ayan, oh. Ganyan siya kabigat. Pero yung na-receive, oh. Oh. Iba na yung laman niya, oh. Oh. Eh, dapat ganito yung ma-receive namin, eh. Ayan, kabigat, oh. Oh. Eh, itong natanggap namin, oh. Oh. At saka yan, oh. Bukas na dito. Puro na siya tape. Ayan. Oh, yan. Oh. Eh, ito yung item na pinadala namin, oh. Oh. Eh, ito, oh. Ito yung rejection form. Hindi namin yan tatanggapin, ha. Ito yung nag-receive. Ito yung rider. Ayan yung rejection form. Ayan. Hindi namin yan tatanggapin. Iba na yung laman dito, oh. Ano, hindi? Iba. Okay na?